prophecy of the coming of the pale horse is well spoken in this ministry. La profecía del caballo pálido ha sido bien hablada en este ministerio, Especially after the Lord spoke with me that he was coming in a vision. especialmente cuando el Señor me dijo en una visión que este jinete estaba llegando. And in that tremendous vision of July 29th, the year 2009, Y en esa tremenda visión del 29 de junio del año 2009, and the Lord has taken me since then across the different nations of the earth, speaking about he that was coming, the rider of the pale horse. y desde entonces el Señor me ha estado llevando a través de las diferentes naciones de la tierra para hablarles sobre el jinete del caballo pálido. And we see that when that prophecy was finally fulfilled, Y vemos que cuando esa profecía finalmente se cumplió, in February 2011, en febrero del año 2011, you can refer to the website where every detail is, pueden referirse al sitio web donde están todos los detalles, where every prophecy has been published. donde toda profecía ha sido publicada. But anyhow, ever since the release of the rider of the pale horse, he has taken his rounds across the earth, Pero de cualquier manera, desde la liberación del caballo pálido, él ha tomado sus rondas a través de la tierra. and you see in that literature I describe his facial appearance, Y pueden ver que en esa literatura yo describo su apariencia facial and I talk about his deathly appearance, y yo hablo sobre su apariencia mortal. and then I also speak about the horse that he rides. Y entonces también hablo sobre el caballo que él monta. But precious people, among the achievements that the rider of the pale horse has scored, I want to do a rundown Pero precioso pueblo, quiero hacer una exposición de los logros que el jinete del caballo pálido ha conseguido and then establish myself in discussing the case for Syria. y luego establecerme para discutir el caso de Siria. We see very clearly that upon his release in Egypt, Podemos ver claramente que tras su liberación en Egipto, this angel of death has brought tremendous death, este ángel de la muerte ha traído tremenda muerte. and there is one thing that has become common in every land that he has run through. Y hay una cosa que se ha hecho común en todas las tierras que él ha recorrido: The carrying of a dead body, el cargar un cadáver, the carrying of dead bodies in coffins. el transporte de cadáveres en ataúdes. And ever since the release of this most dreadful horseman, it has become obvious that death has befallen the face of the earth. Y desde la liberación de este terrible jinete, se ha hecho evidente que la muerte ha caído sobre la faz de la tierra. In one such case, we see the killings that took place in Egypt that culminated with his release. En uno de estos casos vemos los asesinatos que tuvieron lugar en Egipto y que culminaron con la liberación de este jinete. And in another case, we see the massive bloodshed that rocked Yemen and Bahrain, Libya, Y en otro caso vemos el masivo derramamiento de sangre que sacudió a Yemen y Bahrein y Libia. and then finally we also see the case for Syria. Y entonces finalmente vemos el caso de Siria. I would like us to listen to some news clips Me gustaría que escucháramos algunos clips de noticias on what is currently being reported on Syria sobre lo que se ha reportado de Siria regarding the repercussions of the release of the pale horse. sobre las repercusiones de la liberación del caballo pálido. And then after that, I will summarize for you his achievements Y después de eso
les voy a resumir sus logros. as we begin to get our bearing towards the most important message on Israel today. A medida que comenzamos a comprender el mensaje más importante para Israel hoy. Homs is Syria's third largest city. It's been the primary focus of attacks by the government. And what we're showing you right now are some of the neighbors specifically targeted by government tanks, rocket attacks, snipers in some cases. What was remarkable also today was that the violence moved from opposition stronghold cities like Homs, like Zabadani, which have faced the wrath of the Syrian army, to the second city of Syria, Aleppo. There, these twin devastating bomb attacks that the Syrian government claims killed at least 27 people and more than 200 people actually wounded. They're accusing armed terrorists of carrying out this attack. It's a menacing sight that many fear will bring death from the air. This video shows helicopters flying to Jisr al-Sharur, a town that's now controlled by Syrian army troops. They're still involved with fierce clashes with what they're calling armed groups. And this elderly man has been shot, but as the cries of "My God" go up, he dies. Another victim. Funerals are now an almost daily occurrence across the country, and yet more will be seen as the crackdown on anti-government protesters continues. Rula, we've been saying all along that the violence is continuing in Syria, and the latest reports we're getting is that there's more fighting happening on the outskirts of Damascus. Just bring us up to date with the fighting inside Syria. Yes, the situation on the ground in Syria is deteriorating very, very quickly, not only in terms of the government measures against the protesters and the casualty numbers rising by the hour, but also in terms of how the conflict is turning into an armed conflict, sometimes between the army and defectors, sometimes between the army and some armed groups who feel that it's time to carry arms against this government and that's the only way to go. And so on the ground you see more and more people carrying guns, more blood on the streets and more casualty even among the security forces. And that's why on one hand some people on the street feel very desperate and now they are calling for international intervention. They want the Arab League to take more severe measures against the government. They want the Arab League to suspend Syria's membership in the Arab League in order to put more pressure on the regime, and they feel this is the only way out. On the other hand, the escalating situation is making some opposition more careful. They say they want this Arab land to be saved. They don't want the Arab League to drop it because that's the only way out. They want a smooth transition, a peaceful transition, and they feel if it means that they have to talk to the regime, they'll talk to the regime. But they need a way out because they fear a civil war and a very long, bloody conflict. And one other development, Rula, a Lebanese man has been killed by a landmine that's been planted along the border. Now, these are landmines being planted by the Syrian military to, they say, stop the flow of arms into Syria from Lebanon. Hallelujah. Aleluya. So we see from those news clips Por medio de esos clips noticieros podemos ver that the rider of the pale horse que el jinete del caballo pálido has brought horrific death across the face of the earth, ha traído muerte horrífica a través de la faz de la tierra. and in considering the case in Syria, Y al considerar el caso en Siria, Syria has now developed into a difficult case, a classic case of what the rider of the pale horse is capable of doing. Siria se ha convertido en un caso clásico y difícil de lo que el jinete del caballo pálido es capaz de hacer. And you see, even as the reporter has put it, Y como dice el reportero, puedes ver that death is a daily occurrence now in the land of Syria. que ahora la muerte es un acontecimiento diario en la tierra de Siria. And yes, indeed, if one is privileged to watch news events, Y ciertamente si uno tiene el privilegio de ver eventos noticieros, then it's very common to see burials, dead bodies being carried on coffins, on stretchers across the streets of Syria.
Entonces es muy común ver enterramientos, cuerpos muertos siendo llevados en ataúdes o camillas a través de las calles de Siria. And in other words, the Lord is saying, look, En otras palabras, el Señor está diciendo, mira, He has brought death, 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 and death. Él ha traído muerte, muerte, muerte y muerte. It's very stunning that an entire army of a nation like Syria Es muy impresionante que un ejército entero como el de la nación de Siria can turn against civilians puedan volverse contra la población civil, and gun them down, derribándolos con armas de fuego, including babies. incluyendo a bebés. The rider of the pale horse has also wreaked havoc. El jinete del caballo pálido también ha causado estragos. He has brought havoc into Libya. Ha traído estragos dentro de Libia. We are all familiar with the crushing, how the Libyans crushed each other with weapons until, most recently. Todos sabemos cómo los libios se aplastaron entre sí con armas. Precious people, Precioso pueblo. we see very clearly that even the United Nations is at a dilemma. It's at a loss to come out with any resolution or any solution. Vemos muy claramente que incluso las Naciones Unidas están en un dilema, no tienen resolución ni solución. And this speaks so bad about what is in the offing, because the rider of this pale horse is called Death. Y esto habla tan mal de las cosas, porque el jinete de este caballo se llama la muerte. And if the death, the horrific bloodshed he has brought across the Arab world is just the beginning of birth pain. Y si la muerte, ese horrible derramamiento de sangre que él ha traído a través del mundo árabe, es solo el comienzo de los dolores de parto, Then how much more death is there going to be during the tribulation? entonces cuánta más muerte habrá en la tribulación. And so the rider of the pale horse has done big damage on the earth. Entonces el jinete del caballo pálido ha hecho muy gran daño a la tierra. And remember that the 4 horsemen work in concert. Y recuerda que los 4 jinetes caminan juntos, So their effects are actually more massive. por lo que sus efectos son en realidad más masivos. But precious people, I want to turn pages now. Pero precioso pueblo, quiero seguir adelante ahora. And I would like to talk about Y quiero hablar sobre this tremendous vision of April 2nd. sobre esta tremenda visión del 2 de abril. And I'll describe it in a summary form Y la voy a compartir en forma resumida, so we may be able to get our bearing into the war that's going to take place between Iran and Israel. para que podamos ser capaces de comprender sobre la guerra que va a tener lugar entre Irán e Israel. In that April 2nd vision of the Lord, En esa visión del Señor del 2 de abril, the Lord lifted me up el Señor me levantó and I found myself standing right before the throne of Jehovah in heaven. y me encontré de pie delante del trono de Jehová en el cielo. And as I was standing right before the throne of Jehovah in heaven, Y cuando estaba justo delante del trono de Jehová en el cielo, I saw the glory that covered the throne like a mountain. yo vi la gloria que cubría el trono como una montaña. And then I saw the Lamb of God that was slain for the sins of man. The other part of that conversation is when the Lord presented John the Baptist on my right hand side to speak with me. Y entonces vi el Cordero de Dios que fue muerto por los pecados del hombre. La otra parte de esa conversación es cuando el Señor presentó a Juan el Bautista a mi lado derecho para hablar conmigo. And John the Baptist began to speak with me about the coming of the Messiah. Y Juan el Bautista empezó a hablar conmigo sobre la venida del Mesías, The Lamb of God el Cordero de Dios, that was slain for the sins of man.
que fue muerto por el pecado del hombre. And after that, Y después de eso, there was a small separation between where I was standing and the throne of God. había una pequeña separación entre el lugar donde yo estaba parado y el trono de Dios. And the glory of the Lord came from the throne and covered and bridged up. All I remember so well Y la gloria del Señor salió del trono y subió como un puente. Pero todo lo que recuerdo muy bien is that when John the Baptist was speaking with me in that conversation, es que cuando Juan el Bautista estaba hablando conmigo en esa conversación, his garment was totally glorified. su vestimenta estaba totalmente glorificada. And I remember that when I looked at my garment, it had been transfigured too. Y yo recuerdo que cuando miré mi vestimenta, también había sido transfigurada. And then at that time, Y entonces en ese momento, the Spirit of the Lord lifted me up from there and took me to Israel. el Espíritu del Señor me levantó y me llevó a Israel. And once in Israel, Y al estar en Israel, the Lord showed me that there was going to be a two-time change of leadership in Israel. el Señor me mostró que iba a haber un cambio de liderazgo en Israel 2 veces. And the second change, when it takes place, it would be a right-wing hardline government. Y cuando tenga lugar, el segundo cambio será un gobierno derechista de línea dura. And also, Y también he showed me that there would be that change of government was going to be Benjamin Netanyahu. y él me mostró que ese cambio de gobierno sería Benjamín Netanyahu. And so ever since then, I went around and I've been prophesying that there is Benjamin Netanyahu 1, which had already taken place, and there would be Benjamin Netanyahu 2. After the second change of leadership in Israel, Y desde entonces me fui alrededor y he estado profetizando que hay Benjamín Netanyahu 1 que ya había tenido lugar y habría Benjamín Netanyahu 2 después del segundo cambio de liderazgo en Israel. then the Lord lifted me up and I found myself standing right before the throne of God Almighty again. Y entonces el Señor me levantó y me encontré de pie ante el trono de Dios Todopoderoso de nuevo. Then at that time, the moon appeared right above the throne of God. Y entonces en ese momento la luna se apareció justo encima del trono de Dios. And when the moon appeared, the moon became totally covered with blood. Y cuando la luna se apareció quedó totalmente cubierta de sangre. And so the moon overcast its shadow on the earth, and I saw that the whole earth was bloody in appearance. Así que la luna emitió su sombra sobre la tierra y vi que toda la tierra estaba con apariencia ensangrentada. And then, all of a sudden, Y de repente I saw the most powerful and most mighty, glorious Lamb of God coming from the throne, from the glory of the throne. And when the Lamb of God was released to come from the throne of God, vi al Cordero de Dios más poderoso, más fuerte y glorioso, que venía de la gloria del trono, y cuando el Cordero de Dios fue liberado para venir del trono de Dios, he came all the way towards me, él vino todo el camino hacia mí. and as he came, everything in a big perimeter turned absolutely glorious. Y cuando él venía, todo alrededor de un gran perímetro se volvió absolutamente glorioso. And then immediately I woke up. Y entonces inmediatamente me desperté. And at that time, Y desde ese tiempo till now, hasta ahora, then I began prophesying the coming of the Messiah, entonces empecé a profetizar la venida del Mesías and that there would be a two-time change of leadership in Israel, y que 2 veces habría un cambio de liderazgo en Israel. and then
after the two-time change of leadership in Israel, y luego después del doble cambio de liderazgo en Israel, then the Messiah would come for the church. entonces el Mesías regresaría por la iglesia. And so it's amazing right now Así que ahora mismo es sorprendente, because immediately I spoke that prophecy. porque inmediatamente que yo hablé esa profecía, We now see very clearly ahora vemos claramente that Ariel Sharon, who was at that time the prime minister, que Ariel Sharon, que era en ese momento el primer ministro, he fell very sick and went into a coma cayó muy enfermo y quedó en estado de coma until this day. hasta este tiempo. And that then gave way to the first change of leadership. And he was replaced by Ehud Olmert. Y eso dio lugar al primer cambio de liderazgo y él fue reemplazado por Ehud Olmert. When Ehud Olmert came in, Cuando Ehud Olmert entró, within a short time, he was pronounced not well, not healthy. en un corto tiempo anunciaron que no estaba bien de salud And they mentioned prostate cancer. y mencionaron cáncer de la próstata. And so after that, Entonces, después de esto, we also saw the different scandals that followed, like corruption scandals. vimos los diferentes escándalos que siguieron como los escándalos de corrupción And the court sessions. y las sesiones en la corte. And then after that, there was a second change of leadership in Israel. Y después de eso hubo un segundo cambio de liderazgo en Israel. And when the second change took place, Y cuando el segundo cambio tuvo lugar, indeed Benjamin Netanyahu won the elections. en efecto, Benjamín Netanyahu ganó las elecciones And he became the prime minister of Israel. y se convirtió en el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Benjamín Netanyahu. And his foreign minister of foreign affairs Y su ministro de Relaciones Exteriores became Avigdor Lieberman, se convirtió en Avigdor Lieberman, who is considered actually to come from an extremely right-wing political affiliation. quien es considerado provenir de una afiliación extremadamente derechista. And so it's incredible that the same shock that I saw in that vision Es tan increíble que la misma sorpresa que yo vi en esa visión, when the nations of the earth were very surprised as to how they would engage the Israeli leadership for the peace talks when the leadership is very, very conservative. But what is most stunning cuando las naciones de la tierra estaban muy sorprendidas de cómo iban a comprometer a los líderes israelíes para las conversaciones de paz, cuando el liderazgo es muy, muy conservador. Pero lo más sorprendente es is that after the second change of leadership in Israel, que después del segundo cambio de liderazgo en Israel, then the Lamb of God comes for the church. entonces el Cordero de Dios viene por la iglesia. That second change has taken place. Ese segundo cambio ha ocurrido, Even right now as we speak, it has taken place. incluso ahora mismo mientras hablamos ha tenido lugar. So precious people, Entonces, precioso pueblo, I want now to tie this ahora yo quiero conectar esto to this tremendous war that is coming to Iran, a esta tremenda guerra que viene a Irán, that you may know que tú puedas saber that indeed time is over. que de hecho el tiempo ha terminado. Precious people, Precioso pueblo, in 2005, en el 2005, on the 27th of September, el 27 de septiembre, while at Mbeya in Tanzania, mientras yo estaba en Mbeya, en Tanzania, the Lord showed me the tremendous dream of what was coming to befall the earth. el Señor me mostró el tremendo sueño de lo que iba a suceder en la tierra. And in that conversation, Y en esa conversación, the Lord showed me a nuclear facility which is
by the foot of a mountain. El Señor me mostró una instalación nuclear que estaba en el pie de una montaña. And at that foot of the mountain, Y al pie de esa montaña, then I saw 2 missiles fired. yo vi 2 misiles que fueron disparados. Again, 2 missiles were fired towards the nuclear facility. Nuevamente, 2 misiles fueron disparados hacia la instalación nuclear. And I see the behind part of the missile is kind of like copper. It's copper color. Y veo que la parte posterior del misil es cobre, es del color cobre. And as the missiles go, they propel slowly like this. Y cuando el misil se va, se impulsa lentamente de esta manera. So there is a propelling and a spinning of its tail. Así que hay un impulso y un girar de su cola. The tail that is copper-like. La cola que es como de cobre. But what astonished me most Pero lo que me sorprendió más is when the missiles struck the nuclear facility of Iran, es cuando los misiles golpearon la instalación nuclear de Irán at the foot of a mountain. al pie de una montaña. And so I saw a huge historic flame Yo vi una enorme llama histórica that the earth has never seen before. que la tierra nunca ha visto antes. And the flame is as though it begins from the east and goes all the way through to the west. And that fire Es como si esa llama empieza desde el este y llega hasta el oeste. Y ese fuego has small fires inside small fires that are curly like, small short fires that are curly like, that go all the way almost into the heaven. tiene pequeños fuegos dentro, pequeños fuegos cortos dentro que son así y llegan casi hasta el final, casi hasta los cielos. And immediately after that, Y inmediatamente después de eso, after seeing the tremendous explosion después de ver la tremenda explosión that can only come from a nuclear explosion, que solo puede venir de una explosión nuclear, the biggest explosion, the biggest flame that the earth has lived to see, la más grande explosión, la más grande llama que la tierra ha llegado a ver. after that vision, Después de esa visión, then I immediately began to go across the world, yo inmediatamente me fui por todo el mundo, announcing that a historic war was coming to the earth. anunciando que una guerra histórica venía a la tierra. Let us hear how the Lord announced across very many nations. Escuchemos cómo el Señor anunció a través de muchísimas naciones. There is a very serious war coming to happen on planet Earth. Hay una guerra muy seria que viene al planeta Tierra. A type of war the earth has not seen before. Un tipo de guerra que la Tierra nunca jamás ha visto antes. I have seen it happening already. Yo ya he visto que ocurre. And it's going to happen somewhere between Europe and Africa. Y va a ocurrir en algún lugar entre Europa y África. So time has passed. El tiempo ha pasado. I want you to know that in 1948, end time began. Quiero que sepas que en 1948 comenzó el tiempo del fin, That is when the nation of Israel was reformed. que es cuando la nación de Israel fue reformada. And that's why the Lord is showing me this thing. Y es por eso que el Señor me enseña estas cosas. I have also seen a nuclear war coming to the earth. También he visto una guerra nuclear viniendo a la tierra. The servants of the Lord know what that means. Los siervos del Señor saben lo que esto significa. And those of you that have listened to some of the sermons, Y ustedes que han escuchado algunos de estos sermones, we have entered end time. hemos entrado a los tiempos finales. I have seen the war coming to Iran also. Yo también he visto la guerra que viene a Irán. And I see 2 missiles, they are fired by Israel and they strike the nuclear facility in Iran. Y yo veo 2 misiles son lanzados por Israel y golpean la instalación nuclear en Irán. A war coming to Iran.
La guerra que viene a Irán. I have seen, remember the prophecy of September 2005? Yo la he visto. ¿Te acuerdas de la profecía de septiembre 2005? I have seen there are two missiles. Yo he visto dos. Hay dos misiles. In fact, I see the end of the missile is like copper color. The color is golden copper, I think. De hecho, yo veo que el extremo del misil es de un color cobre dorado. And they spin like this as they have been fired. Y giran de esta manera cuando son disparadas. And they strike the nuclear facility that is next to the mountain in Iran. Y golpean la instalación nuclear que está al pie de la montaña en Irán. I don't know whether they are nuclear missiles or what they are. No sé si son misiles nucleares o qué serán. But the only thing I know Pero lo único que sé is that the fire that comes from that explosion, es que el fuego que sale de esa explosión it begins from the earth and almost reaches heaven. empieza en la tierra y casi llega al cielo. And the fire that comes from that explosion, Y el fuego que sale de esa explosión, in that vision I saw it went as far as east is, as far as west is. en esa visión yo vi que fue del extremo del este al extremo del oeste. It will be also most historic. Será también más histórico. Hallelujah. Aleluya. So we see very, very clearly. Podemos ver muy claramente. Even me, I'm very stunned. Incluso yo estoy muy asombrado. This is one prophecy Esta es una profecía that the Holy Spirit has pronounced extensively across the entire earth. que el Espíritu Santo ha estado pronunciando extensivamente a través de toda la tierra. I'm very amazed by the collection of all these prophecies that the Lord sent me to give across the entire earth. Yo estoy muy sorprendido por esta colección de profecías que el Señor me ha enviado a darle a la tierra entera. That speaks very clearly about the centrality of Israel in this moment, in this end time. Esto habla claramente sobre la centralidad de Israel en este momento, durante estos tiempos finales, Because I'm indeed very astonished porque estoy verdaderamente sorprendido when I finally put together all these clips of the same prophecy. cuando finalmente he unido todos estos clips de la misma profecía. Then I've realized that this is one particular prophecy that I've given extensively. Entonces me doy cuenta que esta es una profecía que he dado extensivamente. That means it can only be second to the prophecy on the coming of the Messiah himself. Esto significa que esta profecía solo puede estar en segundo lugar, estando en primer lugar la profecía del mismo Mesías regresando. But I want to share something now Pero ahora quiero compartir algo that is very, very critical que es extremadamente crítico towards the coming of the Messiah hacia la venida del Mesías in relation to this war. en relación a esta guerra. You can see that as I began going around all over the globe, Puedes ver que cuando empecé a ir alrededor por todo el mundo, pronouncing this coming of the horrific war, pronunciando la venida de esta guerra horrífica, and you see in the nature of the description of the flames, as I said, y puedes ver, como yo dije en la descripción de las llamas, the description of the explosion that takes place in that war, la descripción de la explosión que ocurre en esa guerra, something tells me algo me dice that these two missiles that the Lord showed me in that tremendous vision, que estos dos misiles que el Señor me mostró en esta tremenda visión, that they are actually nuclear missiles. que son actualmente misiles nucleares. And so I think because Israel cannot take chance with Iran, Y yo creo que porque Israel no puede tomar un chance con Irán, Israel actually fires two nuclear missiles that totally devastate the Iranian nuclear program. Extensive damage. Israel de hecho dispara dos misiles nucleares que totalmente destruyen el programa nuclear de Irán. Daño extensivo.
And today I am going to discuss with you some two very, very important wars that are very critical for this end time. Y hoy voy a hablarles sobre dos guerras muy importantes que son muy críticas para este tiempo final. I am going to discuss with you the Israel-Iran war that I am prophesying now. Voy a hablar con ustedes sobre la guerra de Israel e Irán que estoy profetizando ahora. And I'm going to place it for you to position that war for you, to try to position it for you, that you may understand just how close we are to the coming of the Messiah. Y yo voy a tratar de posicionar esta guerra para ti, para que puedas entender lo cerca que estamos a la venida del Mesías. And then I am also going to discuss the war of Armageddon. Y también voy a hablar sobre la guerra de Armagedón. In Hebrew they say Har Megiddo, Megiddo. The Megiddo hills, there's a valley and a hill. En hebreo dicen Har Megiddo. Las colinas de Megiddo, hay un valle y una colina. So these two wars are very, very central in biblical prophecy. And today the Lord has allowed me to open them up because I'm involved in prophesying this first one, the Israel-Iran war. Estas dos guerras son muy central en la profecía bíblica. Y hoy el Señor me ha permitido abrirlas porque estoy involucrado en profetizar esta primera guerra entre Israel e Irán. I have seen people quoting me all across the web and different media saying that the man of God has said that the Israel-Iran war is post-rapture. He visto a la gente citándome a través del internet y de otros medios de comunicación diciendo que el hombre de Dios ha dicho que la guerra entre Israel e Irán es después del rapto. I am going to resolve that tonight here. Yo voy a resolver eso esta noche aquí. But first of all, before I open up this and go into scripture, Pero antes de que yo abra esto y entre a las escrituras, to tell you what scripture says about this Israel-Iran war, para decirte lo que las escrituras dice acerca de esta guerra de Israel e Irán. ever since I began going all over the globe giving this prophecy of the coming of this horrific war, Desde que yo empecé a ir por toda la tierra dando esta profecía de esta guerra horrífica que viene, even before it appeared in the radar of the news networks, incluso antes de que apareciera en el radar de las redes de noticias, then all of a sudden this began flashing in the news. y de repente esto empezó a mostrarse en las noticias. And there are several news reportages that began to come out. Y hay algunos reportes noticieros que empezaron a salir. And what makes this Kesha particularly most sensitive Y lo que hace que esta vigilia sea más importante is because right now when one watches their news all over the globe, es porque ahora cuando uno mira sus noticias por todo el mundo, one finds that this war actually is about to happen. Finally is becoming a reality. Any moment now. uno se encuentra con que esta guerra está a punto de ocurrir. Finalmente se está haciendo una realidad. En cualquier momento, Any moment now that war will take place. en cualquier momento esa guerra va a ocurrir. And in fact, it's being described as 1 month from now, 2 months. It's incredible to see the manifestation, the realization, and the fulfillment of the words of my tongue in the global media. Están describiéndolo como en un mes, en 2 meses. Es increíble ver la manifestación, la realización y el cumplimiento de las palabras de mi lengua en los medios globales. But what is the significance of this war to the church, to you, the listeners? Pero ¿cuál es el significado para ti, la iglesia, para ustedes los radioyentes? But first of all, before I go into that final, most important phase, Pero antes de yo llegar a esa fase tan importante y final, in defining to you biblically, based on Bible scripture, definiéndotelo bíblicamente basado en las escrituras, where exactly that war is, mostrando exactamente en dónde está esa guerra,
And how inapatikana. important that war is Y lo importante que esa guerra es to the church. para la iglesia. How telling it is Cuánto revelador es to you, the Christians now, para ustedes los cristianos ahora about how the proximity of the Lord's coming, how close. sobre la proximidad de la venida del Señor. Cuán cerca está. Let us first go to all the global media. Primero vayamos a todos los medios globales. I've only taken a few of them Yo solo he tomado unos cuantos and find out how they are now reporting on this war and that it's about to happen. y veamos cómo están reportando sobre esta guerra y que está a punto de ocurrir. And remember Y recuerda que that the flames go as far as east is, almost coming to as far as west is. las llamas atraviesan el extremo del este hasta casi todo el extremo del oeste. And as far as the earth is towards as far as heaven is. Y desde la tierra hasta lo alto del cielo. That tells me that that is a nuclear war. Esto me dice que es una guerra nuclear. And that also tells me that this war might engulf the entire Middle East. Y esto también me dice que esa guerra podría sumergir a todo el Medio Oriente. Let us first get the reportage from the television stations, then I'll read a few newspaper reportages from Israel and beyond, and then now I'll narrow with you down on the biblical principles, biblical significance of this war. Veamos primero unos reportes de la estación de televisión, después voy a leer unos reportes del periódico de Israel y más allá, y luego me enfocaré con ustedes sobre los principios bíblicos o significado bíblico de esta guerra. And when I will be able to do that, Y cuando yo pueda hacer eso, then I will essentially have accomplished the work for which the Lord sent me here tonight. esencialmente voy a haber cumplido con el trabajo que el Señor me ha enviado aquí esta noche. Blessed are you that have not slept. Bendecido seas tú que no te has dormido. This is CNN Breaking News. All right, there's breaking news coming out of the Pentagon about the possibility of an Israeli attack on Iran. Let's go right to our Pentagon correspondent, Barbara Starr. Barbara, what's going on? Well, Wolf, we have now confirmed from a senior administration official, Defense Secretary Leon Panetta believes there is a strong likelihood that Israel may strike Iran's nuclear program sometime this spring. Why does the Defense Secretary believe this? The Israelis have been talking about a so-called zone of immunity. What the Israelis believe is that by this spring, that is their best chance to strike Iran's program with their weapons. I want to get to another Fox News alert now. A new report raising the possibility that Israel is preparing to attack Iran and to carry out that attack within months. This now from the Washington Post, quoting Secretary of Defense Leon Panetta, who believes there's a strong likelihood, it writes, that Israel will strike Iran in April, May, or June before Iran enters what Israelis described as a zone of immunity to commence building a nuclear bomb, end quote. A group of former CIA and military officials have written to President Obama to say they believe Israel is preparing to attack Iran this month. The experts explain Israel wants to launch a war suddenly and make it politically untenable for Obama to do anything other than further support to offer full U.S. military support. The U.S. is moving thousands of its troops to Israel for a planned joint exercise. It comes against the backdrop of increasing tensions in the Persian Gulf over Iran's threat to block the crucial Hormuz Strait. Some analysts have voiced fears it could be part of a build-up to a military strike on Iran. Well, for further details, let's join our correspondent Paula Sleer. She is in Jerusalem. So these latest movements, should they be cause for concern? Well, certainly people here are concerned by the latest developments. They come at a particularly sensitive time in the region as the American President Barack Obama has signed into law sanctions that will make it very difficult for countries to buy oil from Iran. Now, what we're hearing from the Israeli military is that it will reportedly be holding its biggest military drill ever with the United States. And what's important to note is that we're not talking here of only a military exercise. We're talking about the deployment of thousands of American troops into Israel. What we're hearing from both sides is that they will be testing various missile systems against rockets and against missiles. What we're hearing, though, from the Iranian officials is that they believe that this is the latest and most blatant sign that Israel is planning to attack Iran and attack it sometime soon. Now you can see very clearly
Ahora puedes ver muy claramente the words of this prophecy las palabras de esta profecía beginning to take shape empezándose a formar in a most serious form de una manera muy seria that the nations of the earth que las naciones de la tierra have never ever seen. que nunca jamás han visto. You've heard how there is panic in the reportage Has podido escuchar que hay pánico en el reportaje from the major news networks de las redes de noticias principales on the fact that now there is intelligence information that Israel might strike Iran either in this coming month, April, or May or June. That is just how soon everything is happening now. por el hecho de que hay información de inteligencia que Israel puede atacar a Irán este mes de abril o mayo o junio. Así de rápido es que todo está ocurriendo. And that's why I want to look at this very significant war Y es por eso que yo quiero que veamos esta guerra tan significativa in the Bible. en la Biblia. And then I will also cover a very sensitive place. Y luego voy a mostrar un lugar muy importante. Not only covering the two wars and how they relate to the coming of Christ, No solo cubriendo las dos guerras y cómo nos llevaron a la venida de Cristo, but I would also like to cover for you the role of Iran in biblical prophecy. pero también quiero cubrir para ustedes el rol de Irán en profecía bíblica. First of all, I would just like to read book of Revelation chapter 19, then I'll pull for you some very key features that relates to this kind of war, this particular war. Primero que todo, quiero leer del libro de Apocalipsis capítulo 19 y después compartiré unas características claves de esta guerra en particular. From verse 6, Revelation 19, from verse 6 to verse 9, Apocalipsis 19 del versículo 6 al 9. as we have routinely read regarding the wedding of the Lamb of God. Como hemos leído repetidamente sobre la boda del Cordero de Dios. And I'm going to link this up for you with the war that Ezekiel the prophet saw in Ezekiel chapters 38 and 39. Y también voy a conectarte esto con la guerra que el profeta Ezequiel vio en el libro de Ezequiel capítulos 38 y 39. From verse 6 he says, Revelation chapter 19 verse 6. Primero en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 6. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud and like loud peals of thunder shouting, o el resonar de poderosos truenos y decía, Hallelujah! Aleluya, For our Lord God Almighty reigns. reina ya el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Let us rejoice Regocijémonos and be glad, y alegrémonos give him glory, y démosle gloria. for the wedding of the Lamb has come, Ha llegado el momento de las bodas del Cordero and his bride has made herself ready. y su esposa se ha preparado. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Y se le ha concedido vestirse de lino finísimo, limpio y resplandeciente. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Y es que el lino fino representa las acciones justas de los santos. Then the angel said to me, Entonces el ángel me dijo, Write, escribe, blessed are those who are invited bienaventurados los que han sido invitados to the wedding supper of the Lamb. a la cena de las bodas del Cordero. And he added, Y también me dijo, These are the true words of God. estas son las palabras verdaderas de Dios. At this, I fell at his feet Yo me postré a sus pies to worship him. para adorarlo. But he said to me, Pero él me dijo,
Do not do it. No hagas eso. I am a fellow servant with you Yo soy consiervo tuyo and with your brothers y de tus hermanos who hold to the testimony of Jesus. que retienen el testimonio de Jesús. Worship God, Adora a Dios, for the testimony of Jesus pues el testimonio de Jesús is the spirit of prophecy. es el espíritu de la profecía. Verse 11. Versículo 11. I saw, first of all, before I go to verse 11, Primeramente, antes de yo ir al versículo 11, you see that verses 6 to verse 10 ves que desde el versículo 6 al 10 essentially celebrate the wedding of the Lamb of God, esencialmente celebra la boda del Cordero de Dios, the rapture of the church, el rapto de la iglesia, the gathering of the saints in the glory of the Lord, la reunión de los santos en la gloria del Señor, the entry of the elect of God in the church into the kingdom of God, la entrada de los elegidos de Dios en la iglesia al reino de Dios, the deliverance of the righteous church la liberación de la iglesia justa into the kingdom of God. al reino de Dios. Verses 6 to verse 10. Versículos 6 al 10. It is well celebrated, Es bien celebrado, well highlighted, bien subrayado and well established in the word. y bien establecido en la palabra. It is established in heaven Es establecido en el cielo and established on the earth. y establecido en la tierra. But I want to move on to Revelation chapter 19 from verse 11 onwards. Pero quiero seguir en Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante, So that I may illustrate to you para yo demostrarte the sensitivity, la importancia de this Israel-Iran war that I have been prophesying across the entire globe, esta guerra entre Israel e Irán que yo he estado profetizando por todo el globo terrestre and extensively. y de manera extensiva. So let us walk from verse 11 of Revelation 19 onwards. Caminemos en Apocalipsis 19 del versículo 11 en adelante. He says, Él dice, I saw heaven standing open, entonces vi que el cielo se había abierto and there before me was a white horse, y que allí aparecía un caballo blanco. whose rider is called Faithful and True. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero. With justice he judges and makes war. El que juzga y pelea con justicia. His eyes are like blazing fire, Sus ojos parecían dos llamas de fuego, and on his head are many crowns. y en su cabeza había muchas diademas, He has a name written on him y tenía inscrito un nombre that no one knows but he himself. que solo él conocía. He is dressed in a robe La ropa que vestía dipped in blood, estaba teñida de sangre, and his name is the Word of God. y su nombre es el Verbo de Dios. The armies of heaven were following him, Iba seguido de los ejércitos celestiales riding on white horses que montaban caballos blancos and dressed in fine linen, y vestían lino finísimo, white and clean. blanco y limpio. Out of his mouth De su boca salía comes a sharp sword, una espada afilada with which he strikes down the nations. para herir con ella a las naciones. You see, there is one war already being mentioned here. Puedes ver que aquí están mencionando una guerra, But please bear with me. pero por favor aguanten un poco. I like the fact Me agrada el hecho that in this Kesha, que en esta vigilia the Lord kept the best wine el Señor retuvo el mejor vino up to now. hasta ahora. He kept the best wine Él retuvo el mejor vino and now he's giving it last. y ahora nos los está dando. And people are asking, Y la gente pregunta, you mean you kept all the best wine, ¿quieres decir que retuviste el mejor vino? the choicest of wine, El vino más fino up to this late?
hasta tan tarde, up to this hour? hasta esta hora, Because people always porque la gente siempre present the best wine first. presentan el mejor vino primero. And when people have drunk enough of the best wine Y cuando la gente ha bebido suficiente del mejor vino and is exhausted, y se ha agotado, then the poorer wine entonces el vino inferior is presented to them. es presentado a ellos. And in this case Y today, en esta vigilia hoy, you can now see ahora puedes ver that the best wine que el mejor vino the Lord kept el Señor retuvo until now. hasta ahora. And he's saying Y Él está diciendo that there is a war here again. que hay una guerra aquí de nuevo. I'll explain to you. Bear with me. Espérate, voy a explicar. He says, Él dice, armies of heaven were following him, iba seguido de los ejércitos celestiales riding on white horses que montaban caballos blancos and dressed in fine linen, y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino, of the fury of the wrath de la ira of God. del Dios Todopoderoso. On his robe En su manto and on his thigh, y en su muslo he has a name written, lleva inscrito este nombre: King of Kings Rey de Reyes and Lord of Lords. y Señor de Señores. And I saw an angel Vi entonces que un ángel standing in the sun, estaba de pie en el sol who cried in a loud voice, y que con voz potente les decía all the birds a todas las aves flying mid-air, que sucran los cielos: come, vengan, gather together vengan ya, júntense for the great supper para la gran cena of God, de Dios, so that you may eat para que devoren the flesh of kings, los cadáveres de reyes, generals, capitanes and mighty men. y poderosos. Oh, hallelujah. And it says, of horses Aleluya. Y dice los cadáveres de caballos and their riders y de jinetes and the flesh of all people, y los cadáveres de todos, free and slaves, libres y esclavos, small and great. pequeños y grandes. Verse 19 is very critical. Versículo 19 es muy crítico. Then I saw the beast Vi entonces que la bestia and the kings of the earth y los reyes de la tierra and their armies gathered together y sus ejércitos se reunían to make war para luchar contra against the rider of the white horse el que montaba el caballo and his army. y contra su ejército. Verse 20 is critical. Versículo 20 es crítico. But the beast Pero la bestia was captured, fue apresada and with him the false prophet. y también el falso profeta. Let me repeat that. Déjame repetir eso. But the beast Pero la bestia was captured, fue apresada and with him y también the false prophet el falso profeta who performed que había hecho the miraculous signs señales milagrosas on his behalf. delante de ella, With these signs, con las que había deluded engañado those who had received the mark a los que recibieron la of marca the beast de la bestia and worshipped his image. y habían adorado su imagen. The two of them, Estos dos, and I mean here, he's talking about the beast and the false prophet. y quiero decir que aquí él se refiere a la bestia y al falso profeta. The two of them Estos dos were thrown alive fueron lanzados vivos into the fiery lake a un lago de fuego of burning sulfur. que arde con azufre. The rest of them Los demás were killed with the sword fueron muertos con la espada that came out of the mouth que salía de la boca of the rider on the horse.
del que montaba el caballo, and all the birds y todas las aves gorged themselves se saciaron on their flesh. devorando sus cadáveres. In other words, En otras palabras, the birds became engorged. llegaron a ser ingurgitados, hinchados. Listen, precious people. Escucha, pueblo precioso. I want to explain to you very, very carefully Yo te quiero explicar muy cuidadosamente so you may understand this very sensitive information. para que puedas entender esta información tan importante, Absolutely critical. absolutamente crítico. This is a secret of God. Este es un secreto de Dios. These are the secrets of heaven. Estos son los secretos del cielo The Lord is releasing in these last days. que el Señor está liberando en estos últimos días. I want to explain to you Yo te quiero explicar what he's talking about in Revelation 19. sobre qué está hablando aquí en Apocalipsis 19. He says Él dice, from verse 6 all the way to verse 10 desde el versículo 6 hasta el 10, that there will be the gathering of the saints, que sí habrá la reunión de los santos, that the rapture will take place, que el rapto va a ocurrir, that the resurrection of the holy dead, que la resurrección de los santos muertos, and then y entonces the translation of the living Christians, él dice que el traslado de los cristianos que están vivos, the holy living, los santos que están vivos, so the holy dead, entonces los santos que han muerto resurrected son resucitados and given glorious y bodies. son dados cuerpos gloriosos. Right now they are bones, Por el momento son huesos, rotten bones, huesos podridos, but they will be given glorious bodies pero a ellos se les dará cuerpos gloriosos and glorious garments y vestiduras gloriosas upon that resurrection, en esa resurrección. and then Entonces they will be pulled up serán levantados, just like I have prophesied justo como yo he profetizado extensively extensivamente across the entire earth a través de toda la tierra on how the rapture will take place, sobre cómo el rapto se va a llevar a cabo, especially especialmente, or in this case here, o en este caso aquí, the rapture of the holy dead. el rapto de los santos muertos. And I've said Y yo he dicho that it is the glory of the Messiah que es la gloria del Mesías that beams on the earth. que irradia en la tierra When that day arrives, cuando ese día llegue, and that authoritative glory, y esa gloria autoritativa, the glory with power, la gloria con poder, will be able to open the tombs va a poder abrir las tumbas and pull them out. y levantarlos. And I've always described Y yo siempre he descrito how at first when they're pulled out, como al principio cuando son levantados, the glory la gloria is actually mixed with the dust está actualmente mezclada con el polvo until they go into the pure glory of God, hasta que entren en la pura gloria de Dios, where there is no dust. donde no hay polvo. And I see the Messiah receive them. Y yo veo al Mesías recibirlos. And yet, Y sin embargo, the holy living Christians, los cristianos santos que están vivos, they will be translated ellos serán trasladados and they will catch up with them in the sky. y se reunirán con ellos en el cielo. And the heaven will open Y el cielo se abrirá and the two groups will enter. y los dos grupos entrarán And the cloud will close the heaven. y la nube cerrará los cielos.